ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଟାଙ୍ଗ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଗା କାମଦାର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାକ ରକାରକି କରାହଉଛି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗାଇସ୍। ହଉ କିମ୍ବା ପତଳା ହଉ ସେ ଆସିପାରିବ ଶୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇଟେ ବାହାରିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ଦିଅ। very good भगवानଙ୍କର आशीर्वाद लाभ करो। देखिबार बहुत कष्ट आसिली पूरा सुनसान किभलिया छोटटा से जगह बहुत रिक्स जावाक पड़ुଛି कहीं भगवान आशीर्वाद दिले ही जगह जाइपारे। तो लगुच आम भगवान आशीर्वाद निहाती अच्छे से जगह आसीचु आज जगह पहुंचीचु। तो भाई चल आगे आहरी बंदे सुड़ंग अच्छे से देखा। हाँ चल ये जगह तो पूरा अंधार। चलो 2 जन चलो शूटिंग कर